श्री राम जय जानकी माता जय श्री राम जानकी हनुमान जय बजरंग श्री राम भक्त हनुमान जी जय हनुमान जी जय বুদ্ধি কাটাচ্ছে। हनुमान जी जय हनुमान ওই বলটা ওই উপরে, এই যে ওপরে বলটা রেখেছি, ফাটিয়ে দিচ্ছে, বুদ্ধি কাটাচ্ছে। দাঁড়া বাবু দাঁড়া, ছিড়ুক না ওটা দেখিস। श्री राम भक्त हनुमान जी जय हनुमान जी जय संकट मोचन हनुमान जी जय ওকে প্রত্যেক সময় এই বলগুলো দেওয়া হয়, নষ্ট করে দেয় বলগুলো। ও দাঁড়া না, বুদ্ধি কাটা কাটাতে দে ওকে। এই দেখ, এই দেখ, উঠবে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় উঠবে, উঠে পার। ओम श्री हनुमते नमो ओम श्री हनुमते नमो ओम नमः शिवाय আলগা ফুটানি একটু না করলে হয় না? जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे আরেকজনকে দেখো, ভাই দেখছি। প্রিন্ট আউট বার করে নিন। এই দোকানটা থেকে আশা করি তাড়াতাড়ি যাও 10টা বাজে। এই দোকানটা খোলা থাকে।